Hello guys, good morning America, good morning to each and everyone. Saan man kayo dako ng mundo, good morning, good evening, good day sa inyong lahat. Welcome to Sam's Vlogs again. So our content today, magluluto po tayo ng batsoy with itag, of course. Yan. Ang batsoy namin dito is yung tabungaw. Ito ang sahog niya. Yan lang ang panggisa natin. Yan. Kaya ginger, onions, and kamatis or tomato. And of course, nandito po yung tabungaw natin. Yan. It's not all, but because that's too much. That's a lot. So yan po. Lagyan po natin ng keso. Okay na po siya. We'll put the itag first para masisi pa ng konti. Yan. Itag po yan from our very own kumpad. Si kumpad yan. Mr. Ronald Kabututan. Yan. Sisisi ng konti. Lapat lang natin sa mantika sa kalan. Ayan. We'll just make sure lahat nakalapat. Sabay-sabay silang maluto. Ayan. Balikta rin isa-isa. Ay nako. Yan. Yan, ganyan po. Pag nabaliktad na po natin lahat yan. Yan. Sarap ng pagkared. Parang tusino na. Then, lagay natin sunod. Ginger. Yan. Ngayon lang natin na mag-brown ng konti. Pag nag-brown na, lagyan natin ng sibuyas. Yan. We'll make the texture of that thing brown like that. Ginger. Pagkatapos, the onions next. Yan. And then, okay na yan. We'll put kamatis. Yan. Yan natin ng konting. There you go. Squid. Soy sauce. Fish sauce. Fish sauce po tayo dyan. And then, luto-luto ulit. We gotta mix them together. Pagka-mix po natin yan. Okay. Takpan po natin for another 5 minutes. Then we'll get the other ingredients ready. Okay, let's take a look. Nilalagay pa po tayo dyan. Malapit na maluto yung kamatis. Pag naluto na yung kamatis, lagay na natin yung upo. But we're gonna put some garlic salt. Yan. Konti lang kasi lalagyan pa natin when we put the upo, yung tabungaw.
Lagyan natin ng konting paminta, crushed paminta. Yan. Black pepper. I don't know guys, mahilig ako sa black pepper. Yan. So as you can see, malapit na po siya na maluto yung kamatis. Lutuin lang natin yung kamatis na yan. Then igisa din natin yung pupu, yung vegetable. So yan, tingnan po natin. Pwede na. Pwede na. Yan. Then na po natin yung upo. Yan, upo. Kunting tubig lang po ilagay natin dito kasi itong upo guys, nag-ano po ito, nagtutubig, kaya may sabaw na tayong libre. Yan. So yan na po. As I said, lagyan natin ulit ng garlic salt konti. Sabay halo ulit. Yan. Lagyan lang natin ng 1 cup of water. Yan. And takpan natin in 5 minutes. Pag kumulo, luto. Yan. Alright, let's take a look. It's all good na. Ay, nako. Yan. Tayo na natin. All good. That's all it for today. Thank you so much. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Sam's Vlogs. Thank you so much. If I can do it, you can do it too. God bless. Bye-bye.